Travel on time, observe all traffic signs. Lynn! Tingin ka sa camera. Hello! Mataas ko, mataas ko, mataas ko. Hawak mo, be. Angat mo. Sarap, be. Yeah. Yun, kita mo yun hanggang doon sa taas, be. Oh my God, ang haba. Yes. Pakita mo sa camera. Ikot mo. Tower. Ah! Gold pala to. Oo. Yeah. Baliktad mo naman. Ay. Ah, ang bilis nun! Wow. Ay, may nalaglagan pa ng ano, short. Hindi, cup pala yun. Cup. Shell cup. Very bumibilis siya ng konti. Siguro, ay! Bumibilis siya. Kita mo yun, oh. Hanggang doon sa taas. Ang lolo. Ay. Ikot pa baba, bebe. Wow. Hindi natin ito i-control. Hindi. Yung sa sinakay namin yung mamalian kami na po. Wow. You must Buti control electric. Yun, oh, tito, may service. personnel and orders. Oo, ang taas ka. Sarap. The check is wet. You must hold the box and this meters. And during collision, the rider of the vehicle stop is not used for all Wow. Init lang masusunog ako. Easy lang. Wow. Lalo tayo nasa train. There's a stop. Bilis na ulit, bebe. Parang kanina, di ba nasa pilahan lang tayo? Ngayon, nandito na tayo, nagra-ride na. Trò chơi trên tuyệt đối cần lưu ý đọc kỹ bản nội dung sử dụng trò chơi ở cạnh lối vào. Trò chơi này chỉ dành cho người lớn hoặc trẻ em cao trên 1 mét. Trò chơi này không dành cho phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, ác, tim mạch, Kami guys, nasusunog ako. không được hút thuốc lá khi tham gia trò chơi. Init. Người chơi phải tập trung quan sát đường trường tiếp trước và thực hiện theo các biện pháp Picture tayo doon sa may camera. Tatawa ka na. độ về điện thoại. 25 phút với xe trường phía trước.
ride. Smile ka, baba mo muna yan. Smoking is prohibited. Face the Smile direction ka? of travel also. Observe Nag-smile all ako. traffic signs. Sa likod natin sila mama. Pababa pa na. Baba naman. Có mũ này. Ha? Đâu hết. Ay, nandiyan. Ang na dali para. Oo, zipline. Gusto nyo mag-zipline. Kung gusto nyo, titigil kayo dyan. This one need to control. Tuhin ka to. Ko-control na daw ta, Jill. Hawak mo. Magko-control na tayo. Kilisan, 5 meter. Okay. Stop. Go. Stop. Go. Stop. Go, stop. Jill, taas mo yung camera. Baka mo yung camera namin. Tapat mo, tapat mo. Yun. Kita ka ba? Yeah. Wow, ganda! Guys, look. O yan, tama. Look mo, look. Look, guys. Ang ganda, diba? Yun, video ko mo yan, Be. Wow. Wow. Ganda, no? Ganda niya, guys. Video mo tayo, taas mo. Bibilis, guys. Ate ko yung mag-drive dito. Smile. Angat mo, angat. Harap mo, harap. Consider the following information before taking the Alpine coaster ride. Tapos stop Harap. Regulations Yeah. decide entrance carefully. Children under 1 meter tall may not use this one. People with high blood Abangan natin si na mama. heart problems, spinal injury, and pregnant women are not allowed. Naabangan namin kayo para may video. Smoking is prohibited. Place the direction of travel also. Observe all traffic signs and concentrate. Smile, dali Okay na, 1, 2, 3, okay, bye! Oh, hawak ko pa na, dali. Andar na tayo. Angat mo, be. Woo! Sarap, be! Yeah. Coaster route to at least 50 meters. In any rear-range collision, the rider of the rear coaster route is liable for all injuries and damages. Medyo kumalaglag. Ito, malalaglag. Safe, safe. Hello. Hello. Habush babush. Wow. Dali, angat ulit natin sa kanila. Kita kayo? Lapit pa. Okay, go. Smile. Saan sila? Hawak mo ulit. Yeah! Sulit, Jill na. Yes. Ang matagal na paghihintay, sulit. Layo mo. Yun, sama kasi ng nanay mo. Dali, rakat mo yan. Dali.
Chewing gum. This is so weak. I'm not scared. Control your You're speed not so scared? as not Yeah. to endanger yourself But- and others. But you enjoy? Yeah, but I'm like, You're like, whoa. I'm shouting because I'm happy. If you're shouting, then means you're happy. Sarap. Yeah. Layo mo naman yung camera. Yun. Wow. Lapit na matapos, baby. Aww. Nabidyo mo yung harap, yung harap. Baka nabibidyo ko sila, dali. Ate, ayun na, bilis matapos namin. Tawak mo. Tapos na. Tapos na. Thank you. Ang saya, no? Ako may nakita pa ako sa roller coaster. Yung roller coaster yun na yung maliit lang. Ang init. I'm done guys. Bye-bye. Ang init.